गो दीदी ओवा इटा इटा कहार जगह जिंछो कहार जगह गोइटा इटा होके हमर नागवंश परिवार रो जगह सते केतेटा नाग छु जिंछो केतेटा नाग छ 8 नाग 16 दीदी और 12 बुढ़ा 13 जाति वर्षा सते केन नाग रो कथा कहमी प्रथम रे हलधर नाग हैं तापर जेंटा की पद्मश्री द्वितीय रे पले आस चांडाल नाग दंड ज्ञानी केनटा की नाग मान छन देखो तृतीय रे पले आस जार जगह कीटा मोर दादा मुकुंद नाग सते हिछा तीनटा नाग गले आगो तार पर पले आसला आमर दीदी गुडे सपुर नाग हाय हाय खाली नाग रो कथा सुनु था हाय हाय सपुर नाग पले आसला एले बाघ जहार संग लड़बाई नाग बिसुइबा मने रखी थी गो ए तार पर ई जगह राधे बिपिन रो चला ठियारे के सुशील नाग हाय हैला ई नाग माने केबे डेड़ू ने होन और जे जगह रे बाकी गोला चोट मारमु हां मावरे 20 घर बाजे जीप चाबी मावरे अरे भिखारी के गुटे जदी रोजा करि देबु से जानबा का सीटे बसी अरे भिखारी के जदी रोजा करि देबु से जानबा का सीटे बसी अरे बनर भकुआ माने जदी पुराण कहबे हमरी महारापलिए नहीं जन खाए हंसी आगो पिलाइटा बने ऊपर के गोरे लगा बोलु छे आ आगो बाघा खाउ अछि पतला कदली घुसरी खाइछि पार अरे बनर बिराड़ी वैष्णव है सभारे करूछि ज्ञान तुमर ज्ञान के सुनबा आज काली संबलपुरी गज डिस्को करू संबलपुरी गामी हाय हमर इनो नहीं चलसी हमर नागवंशर परिवार जते सब कलाकार और नागवंशर परिवार ने देखबो हेते संबलपुरी नहीं आसी सते ऑलरेडी खाली पुरान आसी जते तो नाग सब सुनु थडी हां ना कहवार छै कहत आगो पिला के आदि के भागवत रूपचरम है गो ओढी जो जदी कहि पारबो तो तुमर माई के आनी के ने ठिया कर देबे ओही के देखो पतरारी हां कहि पारबो अचिंता छारो मामुआ ताहले छड़मा भागवतर कथा गुटे कहो भागवतर कथा गुटे कहो गो सुना नंदर पुआ गो राजा नंदर पुआ गो राजा नंदर पुआ मामू पारवे का देखो तो टिके छाती छुता टामड़ी देखो धक धक उजे गांजे सते भागवतर कथा गुटे कहो भाग आगो पिला पुआ भागवतर कथा गुटे कहो भागवतर कथा गुटे कहो गो सुना नंदर पुआ गो राजा नंदर पुआ गो राजा नंदर पुआ कथारे अच्छे हेले इमर बापा इमर माँ माने भी जानी छ सकल तीर्थ चरणर बद्रिका जीवी की कारण हेले काना है जे सेटा जानी छ कहि लगी जाय सरसरा बद्रिका आ अग सकल तीर्थ चरण बद्रिका जीवी की कारण बा बद्रिका जीवी की कारण सकल तीर्थ चरण बद्रिका जीवी की कारण बा बद्रिका जीवी की कारण कथाटा लगे संदेह ई कथाटा लगे संदेह गो सुना नंदर पुआ गो राजा नंदर पुआ गो गेल्हा नंदर पुआ
इने प्रश्न रहला आग केते तीर्थ रही अछि संख्या रे कहब बाछीबा संख्या रे कहब बाछी बाबू हेले केते संख्या छे 100 আছে 200 আছে 300 আছে 400 আছে 500 আছে कि 700 800 900 1000 আছে हेटा करी गुड करी बुझाई करी कहबो गपिला आ नहीं जाला मते पचराबो तुमको भे हाय बाबू गो आगो केते तीर्थ रही अछि संख्या रे कहबो बाछीबा संख्या रे कहबो बाछी पुराण रे अछि कह केते पृष्ठ रे अछि कह गीत लखाई पंचानन को सुना नंदर पुआ गो राजा नंदर पुआ गो गल्हा नंदर पुआ केते संख्या छे हेटा टिका बुझाई कहबो आर गुटे कथा तुहर चरण तले केते तीर्थ अछि हेटा टिका संख्या रे बाची बाची कहबो गपिला पिला ओडुआरे पड़ी गना मोर फोन डान दिया फोन का करबू हां करबू फोन का कर फोन का करबू रात के फोन करबू आर कहानी लगा और धरी गिरी नहीं आई थी तो नहीं जाने और गुरु नि के लगानी यार पत्र में ओहो बोले ताकर जालो बापा नि के लगाओ हैं बाप रे मोर फोन ता नहीं जो घर लगाओ तमर फोन है तमर थी रिचार्ज नहीं थिबा का बोली खाना बोले भाभी च अनलिमिटेड वर्ष क्या तेणु करी कामर्सन पदटे हरि हे मुई गुहारी करिबी काहाकू छुआर निमंते आहार आनिली आहार गिळिला आमे हमर द्वितीय असले हमर कबार करी लागबे का बोली गिरी केडे आशा ए बाबा आटिके धरि आगो बाबू खेली दउ छ मजा हमर बाबू डाकले न बोले मी केडे औषध रे पिला टाटी बाट मर मेला को देखि छा के पकई गिरी सुन जा सुंदर कथाटे पचारी छ माबरी सकल तीर्थ चरणेर पत्रिका दिबी के कारण सबे क्वेश्चन कथा समस्त आज्ञा माने कहसा समस्त जानि छ भागवत कथाटी हेले बाबू तार अर्थटा काना किए कहा के कहि थिला केन जगह रे जगह कथाटा हेथिला माबरी आगो दिती बाबा इटा कहार जगह जिन छ कहार जगह गोइटा इटा होके हमर नागवंश परिवार रो जगह सते केतेटा नाग छु जिन छ केतेटा नाग छ 8 नाग 16 दितियार 12 गुडा 13 जाति वर्षा सते केन नाग रो कथा कहमी प्रथम रे हलधर नाग हैं तापर जेंटा की पद्मश्री द्वितीय रे पले आस चांडाल नाग दंड ज्ञानी केनटा की नाग मान छन देखो तृतीय रे पले आस जार जगह कीटा मोर दादा मुकुंद नाग सते बुझिछा तीनटा नाग गले आगो तार परे पले आसला आफर दिति गुटे सपुर नाग हाय हाय नाग रो कथा सुनथ हाय हाय सपुर नाग पले आसला ले बाघो जहार संग लड़बाई नागो बिसुइबा मने रखी थी बोल ए तार परे ई जगह राधे बिपिन रो चला ठिया रे सुशील नाग हाय हैला ई नाग माने केबे डेडू ने होन আর যেন জায়গা রে বাকিগুলা চোট মারমু हां নাবরে 20 ঘর বাজে আর জিপ চাবি ই নাবরে আরে ভিখারি কে গুটে যদি রোজা করে দেবু সে জানবা কা সিটে বসি আরে ভিখারি কে যদি রোজা করে দেবু সে জানবা কা সিটে বসি আরে বনর ভকুয়া মানে
যদি পুরাণ কহেবে আমরি মাহারা বলিয়ে নাই দিন খায় হসি আগো মামু পিলাইটা বনে উপরকে করে নগা বলুছে আগো বাঘা খাউ আছে পাতলা কদলি ঘুসুরি খাউছি পান আরি বনর বিরাড়ি বৈষ্ণব হই সভারে করুছি জ্ঞান তোমার জ্ঞান কিয়ে শুনবা আজকালি সম্বলপুরি গজে ডিস্কো ডিচো করো সম্বলপুরি গানে হ্যাঁ আমার ইনো নেই চলছে আমার নাগবংশর পরিবার যেতে সব কলাকার আর নাগবংশর পরিবার না দেখবো হেতে সম্বলপুরি নিয়ে আসি সতে অলরেডি খালি পুরাণ আছে যেতে নাগ সব শুনু ছড়ি হ্যাঁ 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 বাবরে তাহলে বুঝে গিয়ে কহবাকে পড়বা হে তোমার মন কান থেকে দেখি শুনুছি কেতে বেলু মি খুলি দেখি শুনিতরি না গো মামু ফিরিগির গলাই রে গো শুনা শুনা পুরাণ ডরিতি হায় হায় আগো শুনা শুনা পুরাণ ডরিতি দুতি মর রসবতী রসবতী গো রসবতী আহারে গুলগুলা কেদা কাঁদে মুমিগির পিলা কহুছন দেখুছ আহা তেণুকরি পদ পদকে সুধারস আহা জগন্নাথ দাস পদ পদকে ସୁଧାରସ ନାଇଁ ଥିବା ଅମୃତ ରସ ନାଇଁ ଥିବା ଭାବ ନାଇଁ ଥିବା ଭକ୍ତି ନାଇଁ ଥିବା ଖାଲି ପିଞ୍ଜାଲ ନାଇଁ ଲେଖା সতে ଆଜି ଏନ୍ତା ଗୀତ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ ବୋଲେ କି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯାଇକିରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲୋସିଫ ଆୱାର୍ଡ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ମାନ ଦଣ୍ଡ ମହର୍ଷି ସମ୍ମାନ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ମାନ କାହାର ଲାଗିছে কেডে মূর্খ সে বিপিন দাল দে হন্তা গীত মান লেখুছে দেখুছ মতে কহিবা মুই লেখি দেবি পদ পদ করে পঢ়ুতিব ছান্দ ছান্দ করে ନାଉରେ ତେଣୁ କି ମୂର୍ଖ କି ଆଗରେ ବେଦର ବିଚାର ଅନ୍ଧ କି ଦେଖେ ଦର୍ପଣ ମାଉରେ ଏନ୍ତା ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ବୋଲେ ଏଇ ଉପରେ ଇଜ୍ଜତ ଯାଏ আগো মামু ই পিলার সাঙ্গে মুজের কথা হতে কেতে বেলু মোর ইজ্জত গলা না জানিছ হ্যাঁ বঙ্কাতা বঙ্কা নই বঙ্কা বঙ্কাতা বঙ্কা তেলতুলি বঙ্কা বঙ্কাতা বঙ্কা চন্দ্র বঙ্কা দিনে দিনে মামু ই মূর্খ বঙ্কা সবু দিনে পিলাকে যেতে বুঝালি নাই বুঝলে হেলে মনি কে আস মতে গুরু করব না খালি বিপিন যা ବାବରେ ଇତାକୁ ଫେର ମୁଇଁ ଗୁରୁ କରମି ଅଳପ ବିଦ୍ୟା କୁବୁଦ୍ଧିଶ୍ଚ ସଜ୍ଜନ ସାପି ନିନ୍ଦକ ଅଳପ ବିଦ୍ୟା କୁବୁଦ୍ଧିଶ୍ଚ ସଜ୍ଜନ ସାପି ନିନ୍ଦକ କୁଚ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରାୟତେ ବାବରେ ଅଳପ ବିଦ୍ୟା କୁବୁଦ୍ଧିଶ୍ଚ ସଜ୍ଜନ ସାପି ନିନ୍ଦକ ଅଳପ ବିଦ୍ୟା ଟିକେ ରତେ ଯିଏ ପଢିଥିବା দুই অক্ষর পড়িবা তার চূড়া দেখব তো কেতে কই না এমএ বিএ +2 ডিগ্রি পিজি আয় করিছিলে সে উপরে কিছু নাই আগত অল্প বিদ্যা কুবুদ্ধিচ্ছ সেমানকর কুবুদ্ধি চালছি সজ্জন সাপি নিন্দক সজ্জন মানে হউছন মহত্ব জান যেন মানে শিক্ষিত লোক যেন মানে পণ্ডিত জ্ঞানী বাবরে হেনতা লোক মানকর তুমি মানে তাঙ্কর ইজ্জত নাই অল্প বিদ্যা কুবুদ্ধিচ্ছ সজ্জন সাপি নিন্দক কুচ বৃক্ষ তলে দণ্ড ছত্র ধরায়তে কুচ বৃক্ষ কন্তে হলা সারু গছ সারু গছ তলকে ব্যাংক পটে ঢুকি আইছে আজি হ্যাঁ আরে দেখো তো মতে ইন্দ্র রাজা ডরিগরি রা ছটা ফুটে দিছে এই পতর রক্ষা আজি কালে উদিনিয়া বর্ষা বর্ষুছে দেখিছো নাই জানলে কেতে আড়ু হে ব্যাংক উপরে যদি পড়ি গলা আলমাল গুটে ই ব্যাংক ব্যবহার খা তাহলে ঠিক বুঝে গিয়ে কইতে মাকে পড়মা এ গো সুনা পুরাণ ডরিতি সুনা পুরাণ ডরিতি দুতি মোর রসবতী গো রসবতী সুনা পুরাণ ডরিতি সুড় পুরাণ রীতিয়া আগো সুড় পুরাণ রীতিয়া দুতি গো রসবতী মোর রসবতী সুড় পুরাণ রীতি সুড় পুরাণ রীতি দুতি মোর রসবতী গো সুরসবতী
মাবুরে আগ সকল তীর্থ তো চরণে হে বদ্রিকা দেবী কারণে গো বদ্রিকা দেবী কি কারণে হে সকল তীর্থ চরণে বদ্রিকা দেবী কারণে গো বদ্রিকা দেবী কারণে হে বুঝাই কহুছি শুণ দুতি হে বুঝাই কহুছি শুণ দুতি হে রস হে গো রস হে রস বতি গো শ্রুষে বতি হে শুণু থাও পুরাণর রীতি শুণু থাও পুরাণর রীতি দুতি গো রসবতী রসবতী গো শ্রুষে বতি किए कहा के कहिथिला जेतेबेले बाबरे कृष्ण एवं उद्धवंकर कथोपकथन चली छे सही समय कृष्ण कहै छै हे उद्धव तू सबु बेले मोर पाखे केतेबेले जाक रहिथि तू सबु बेले मोर काना सेवा पाइबु काना तू छोकरी बाबू तू अनेक प्रकार बुली कि दिगे करि पारि तो मोर पाखे रहले ती काना रे पाइ पार तेनु करि बाबरे उद्धव कहिथिला कामरी कहिथिला माबरी सकल तीर्थ तो चरणे और बद्रिका देवी की कारणे जेले कृष्ण भगवान बोले जाति खाय बद्रिका और जर के बुली आसबो बोले सही समय उद्धव कहू जे प्रभु मी हे बद्रिका धाम के गले का करमी हे द्वारका नगर के गले मी काना करि परमी सकल तीर्थ तो चरणे और बद्रिका देवी की कारणे यही स्तंभ रे देले बोला यही स्तंभ रे नारायण प्रभु ई जगह रे ही सब अछि तमर पातले और मते बद्रिका धाम के दीवार काना दरकार उद्धव कहितले कृष्णंक हेले बाबरे केते तीर्थ चरण रे अछि बरि कहितले से कृष्णंक चरण तळे केते तीर्थ थिला बाबरे आगो श्री कृष्ण बोलती सुन गो सही आगो बुझाई कहूची तोते गजती बाबरे आगो 3,50,00,000 दे जानो आगो 3,50,00,000 दे जानो आर कृष्ण चरण तले से तीर्थ मान थिले पुण जे सुनो आगो प्राण धन आगो हिडा केन जगह रे बाबरे आगो ती केन जगह रे राज मोर सुना केन जगह रे गोपिला बाबरे आगो शिव पुराण रे प्रमाण रही छी आगो शिव पुराण पंचम खंड रे को प्रमाण रही छी आर भने से आगो भने तो 55 को सजने हरिपुरे घर जान भने से 55 को सजनी हरिपुरे घर जान नाबे जुती हमको खेला के ने पजरा हेला गो पिला हेला